한 목소리로 읽도록 하겠습니다. Kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Mulai. Ketika Yesus seluruh muridnya melakukan Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang letaknya di pinggir Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan berkata, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang terlambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda terlambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasnya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menempatkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau dan mereka ambil dari tanah. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan Bapa kita tahu. Hosana di tempat yang maha tinggi." 아멘. 우리 지난 설 연휴에 함께 우리 강원도에 가기로 했는데 같이 못 가게 돼서 너무 아쉽습니다. Pada liburan sekolah panjang yang lalu, kita berencana pergi ke Provinsi Gangwon, tapi sayangnya kita tidak jadi pergi karena salju yang turun sangat lebat. 우리 강원도에 무려 30cm의 많은 눈이 내렸다고 했죠. Jadi pada saat itu kabarnya, saudara-saudara, di Provinsi Gangwon turun salju setinggi 30 cm. 인도네시아는 눈이 오지 않죠. Di Indonesia tidak turun salju, bukan? 그래서 한국에서 눈이 오면 우리 함께 여행하고 또 낭만적인 시간을 보낼 수 있었을 텐데 참 아쉬운 것 같습니다. Jadi kalau bepergian di Korea saat turun salju itu pasti menjadi pengalaman yang romantis, tapi sayang sekali tidak bisa. 이번에도 강원도에 가면 눈이 내려서 굉장히 아름다웠을 텐데 반면에 또 강원도가 눈이 많이 내리면 또 위험한 부분이 또 많이 있어요. Jadi kalau kali ini kita pergi ke provinsi ke puncak Daegualyong, saljunya turun sangat lebat. Pemandangannya akan pasti sangat indah karena banyak salju yang turun. Tetapi mobilnya nggak bisa jalan karena salju yang turun lebat, dan ya ada juga hal-hal yang membahayakan. 차가 눈 속에서 움직이지 못해가지고 차 안에 고립되는 경우도 있어요. Jadi ada kalanya juga kita terjebak di dalam mobil. 우리 버스 예약했던 버스 기사가 전화가 왔어요. 그래서 예전에 자기가 강원도에 갔는데 눈이 너무 많이 내려가지고 고립돼서 차가 움직이지 못해서 차 안에 있는 간식을 먹으면서 겨우 빠져나왔다 이렇게 얘기를 하더라고요. Jadi supir yang kita udah reservasi punya cerita sebelumnya pernah ngantar tamu ke Provinsi Gangwon, dan di perjalanan karena salju yang turun sangat lebat membuat mobilnya nggak bisa bergerak, dan pada akhirnya mau tidak mau bertahan menunggu sambil membawa makanan yang udah disiapin hingga pada akhirnya bisa keluar dari situasi tersebut. 너무 아름다운 곳이지만 또 위험하기도 하는 곳이 있죠. Tempat yang sangat indah, tapi kalau saat cuacanya tidak baik jadi tempat yang berbahaya juga. 대관령은 사계절이 다 예뻐요. 봄, 여름, 가을, 겨울 다 예뻐서 나중에 또 기회를 만들어서 우리 함께 또 갈 수 있었으면 좋겠습니다. Jadi puncak Daegualyong itu memiliki keindahan di setiap musim. Makanya musim yang lain pun semoga kita bisa merencanakannya pergi lagi bersama ke sana. Amin. 오늘 본문 말씀은요, 우리가 매년 고난 주간이 되면 함께 나누는 말씀입니다. Jadi firman Tuhan hari ini adalah ayat Alkitab yang selalu kita bagikan setiap tahun saat memasuki pekan sengsara. 우리는 고난 주간이 되면 매년 자신을 돌아보면서 마음이 수면해지죠. Setiap tahun saat memasuki pekan sengsara, kita merenungkan diri kita sendiri dengan penuh kesungguhan.
내 죄를 회개하면서 주님께서 이 땅에 나를 위해 오신 그 이유를 생각하면서 묵상합니다. Jadi kita menyesali dosa-dosa kita dan merenungkan sangat dalam penderitaan yang dialami Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. 또 어떤 사람은 자기의 몸을 막 해하면서 그 고난 주간을 보내는 사람들도 있어요. Bahkan ada orang-orang yang menyakiti diri mereka sendiri demi merasakan penderitaan di kayu salib. 필리핀에는요, 전통적으로 성주간이라고 해서 실제 예수님의 십자가 고난을 재현하기 위해서 채찍에 맞기도 하고 심지어는 십자가에 못 박히는 그런 퍼포먼스를 보이기도 합니다. Jadi di Filipina ada perayaan Pekan Suci atau Holy Week, di mana dilakukan secara tradisional mempertunjukkan orang yang dipaku dan dicambuk untuk menggambarkan ulang penderitaan Yesus di kayu salib. 손과 발에다가 못을 받고 실제로 십자가 이렇게 매달려 있는 거예요. Ini benar-benar tangan dan kaki dipaku dan bergantung di kayu salib. 근데 매년 이렇게 십자가에 달리기 위해서 12명 이상의 지원자들이 나온다고 해요. Jadi setiap tahun ada lebih dari 12 relawan tampil dalam perayaan ini. 이 사람들이 십자가에 달려서 그 퍼포먼스를 하다가 그러면 밑에서 앰뷸런스가 와가지고 대기하고 있는 거예요. Jadi di saat memperagakan tersebut, jadi sudah ada mobil ambulans yang tersedia berjaga di bawah. Jadi setelah mereka diturunkan dari kayu salib, mereka akan langsung dilarikan ke rumah sakit. 사람들이 어리석게도 그런 행동을 통해서 하나님께 더 복을 받고 가까이 갈 수 있다고 생각을 하는 것이죠. Ya sangat disayangkan lewat tindakan yang kurang tepat seperti itu. Mereka mempercayai bahwa akan semakin dekat dan lebih menerima berkat Tuhan Yesus. 우리는 고난주간 이런 행동을 통해서 그리스도의 고난을 묵상하고 살 것이 아니라 날마다 그분이 우리에게 보여주신 그 헌신을 기억하면서 날마다 그렇게 살아야 되는 것이죠. Jadi kita tidak hidup merenungi penderitaan Kristus hanya lewat pertunjukan minggu sengsara seperti itu, tetapi mengingat pengabdian pengorbanannya yang diperlihatkan langsung kepada kita. 예수님께서요, 우리 고난 받으시기 전에 예루살렘으로 들어가시기 전에 베드로로부터 아주 놀라운 고백을 드려요. Sebelum Yesus memasuki Yerusalem untuk menanggung penderitaan, ia terlebih dahulu mendengar pengakuan dari Petrus. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 베드로가 뭐라고 그러죠? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 그렇게 고백을 해요. Ya, pengakuannya tadi seperti tadi, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 예수님이 놀라운 이야기를 하죠. 내가 고난받고 죽게 될 것이다. Pada saat itu Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang menunjukkan aku akan menderita dan dibunuh. 그때는 아무도 예수님이 이 땅에서 고난받고 죽을 것이라고 생각한 사람이 아무도 없었어요. Jadi saat itu tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa Yesus yang datang sebagai Mesias akan mengalami penderitaan dan mati. 사람들이 생각한 예수님은요, 이 땅에서 왕국을 짓고 실제로 예수님이 왕이 될 거로 생각했어요. Jadi Mesias yang dipikirkan orang-orang adalah Yesus yang turun ke bumi, mendirikan kerajaan baru dan Mesias yang kuat. 예수님이 이 땅에 오시고 우리 인간들을 구원하기 위한 방법은 전혀 다른 것이었죠. Namun cara Yesus menyelamatkan umat manusia sangatlah berbeda. 아무도 상상하지 못했던 방법, 바로 자신이 십자가에 매달려서 고난당하고 죽는 것이었습니다. Jadi cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun, yaitu Yesus yang menderita dan mati di kayu salib. 오늘 읽은 우리 마가복음 11장에 이제 그 역사가 시작이 되죠. Dalam Injil Markus permulaan penderitaan Yesus yang bersejarah dimulai pada pasal 11. 예수님께서 새끼 나귀를 타고 예루살렘에 들어가시는 그런 장면부터 시작이 됩니다. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. 우리 1절 말씀 함께 다시 한번 읽어볼까요? Mari kita membaca mulai lagi ayat Alkitab yang dari ayat pertama. 읽을게요. 시작. Mulai. Ketika Yesus berkunjung di Yerusalem, Yesus menyuruh dua orang muridnya. 유대의 역사를 기록하는 역사가 요세푸스가요,
당시에 예루살렘에 6월절에 25만 마리의 양을 잡았다고 그렇게 기록을 하고 있습니다. Jadi menurut catatan sejarawan Yahudi Yosefus, sekitar 250.000 ekor domba disembelih selama perayaan Paskah di Yerusalem pada masa itu. 보통 유대인 10명이 양 한 마리를 잡아먹는 그런 전통을 생각했을 때 예루살렘에 무려 250만 명의 사람들이 몰려들었다. Jadi jika kita mempertimbangkan tradisi Yahudi, di mana satu ekor domba biasanya dikonsumsi oleh 10 orang, maka dapat diperkirakan bahwa sekitar 2,5 juta orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. 당시에 엄청난 사람이 예루살렘에 6월절을 지키기 위해서 온 거죠. Jadi kerumunan besar orang-orang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. 그리고 예루살렘 근처에 있던 두 개의 마을, 벳바니하고 베다니가 이 순례객들에게 숙박을 제공을 하는 그런 마을이었습니다. Jadi desa-desa di sekitar Yerusalem seperti Betfage dan Betania menjadi tempat bagi para peziarah untuk menginap selama perayaan tersebut. 지도에서 보면요, 예루살렘과 제일 가까운 마을이 벳바게였어요. Jadi jika kita melihat peta, Betfage adalah desa yang terletak dekat dengan Yerusalem dan di sebelahnya terdapat Betania. 예수님은 이 벳바게로 추정되는 이 마을에 제자들을 이제 보내신 거죠. Jadi Yesus mengutus dua muridnya ke desa di seberang yang diduga adalah Betfage. 2절 말씀 함께 읽어볼까요? Mari kita buka yang ayat yang kedua. 시작. Mulai. Dengan besar bergerak-gerak dengan itu pada masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. 우리는 예수님께서 제자 2명을 이 마을로 보내셔서 나귀를 끌고 오라는 이 사건을 통해서 하나님이 어떻게 하나님의 나라를 이루어 가시는가를 발견할 수가 있어요. Jadi melalui peristiwa ketika Yesus mengutus dua muridnya untuk membawa keledai, kita dapat melihat bagaimana Allah membangun kerajaannya. 예수님께서는 능력이 많으신 분이셨기 때문에 말씀으로도 모든 것을 이룰 수가 있었지만 부족한 인간들과 함께 일하기를 원하셨죠. Jadi Yesus memiliki kuasa yang besar sehingga dengan satu pekerjaan saja ia dapat menyelesaikan segala sesuatu. 하나님 나라를 이루어감에 있어서 우리 모두의 작은 순종들을 보기를 원하셨습니다. Namun ia ingin bekerja bersama manusia yang terbatas dan tidak sempurna. Dalam proses pembangunan kerajaan Allah, Yesus juga ingin melihat ketaatan kecil dari kita. 이 나귀를 데려오는 이 사건을 통해서 우리 세 가지의 순종을 볼 수 있는데요. 첫 번째는요, 제자들이 이해를 뛰어넘는 그러한 순종이 있었어요. Jadi yang pertama ada ketaatan yang melampaui pemahaman para murid. 예수님이 제자 둘을 보내면서 좀 당황스러운 그런 부탁을 하세요. Yesus mengutus dua muridnya dengan sebuah permintaan yang tampaknya cukup tidak masuk akal. 어떻게 생각하면 좀 무례한 부탁이었어요. Jadi 네. 어떻게 보면 이게 좀 무례한 부탁이죠. Jadi kalau dipikir-pikir permintaan yang sungguh tidak masuk akal. 왜냐하면 주인이 있는 나귀를 풀어서 끌고 오라는 거예요. Jadi muridnya Tuhan Yesus meminta mereka untuk pergi melepaskan keledai yang ada pemiliknya dan membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus. 제자들은요 아마 예수님의 얘기를 듣고 이상하다 생각을 했을 거예요. Jadi murid-muridnya juga bisa berpikir sungguh aneh permintaannya Tuhan Yesus. 왜냐하면 주인이 있는데 이 나귀를 데리고 오라는 거죠. Jadi keledainya ada pemiliknya, tapi kok minta melepaskan dan dibawa ke Tuhan Yesus. 제가 옛날에 주일학교 우리 어린아이들 선생님이었을 때 그때 자전거를 놀이터에 세워두고 놀이터에 놀고 있는 아이들과 이야기를 하고 있었어요. Jadi saat saya awal 20-an dan menjadi guru sekolah minggu, saya memakai sepeda saya di taman bermain dan berbicara dengan anak-anak yang sedang bermain. 근데 그때 한 아저씨가 제 자전거 앞으로 가는 거예요. Tapi ada seorang paman yang baru pertama saya lihat dengan tanpa izin menaiki sepeda saya. 그리고 자전거를 타는 거예요, 아저씨가.
Lalu paman itu menaiki sepeda saya dan membawa. 그래서 제가 막 뛰어가가지고 아저씨 이거 제자 정도인데 왜 타라고 그랬어요. 제가 막 따졌어요. Lalu saya menghampirinya dan bertanya, kenapa tanpa izin menaiki sepeda saya? 근데 이 아저씨가 도리어 저한테 화를 내는 거예요. Justru sebaliknya paman itu memarahi saya. 아니 내가 그냥 한번 타보려고 그러는데 왜 나를 도둑으로 보냐고. Aku cuma mau menaikinya sekali. Kenapa kamu menuduhku sebagai pencuri? 아마 이 제자들도 비슷한 상황이 아니었을까요? Mungkin para muridnya juga merasakan situasi yang serupa dengan kejadian ini, bukan? 주인이 있는 아기를 풀어서 끌고 오라는 거죠. Ya itu tadi pemilik keledai, ada yang keledai yang ada pemiliknya tapi disuruh melepaskan dan dibawa ke Tuhan Yesus. 또 이상한 것이 있어요. Dan ada hal lain juga yang terasa aneh. 앞으로 예루살렘에서 큰 일을 하실 분이라면 기왕이면 나귀가 아니라 튼튼하고 아름다운 백마를 끌고 와야 되지 않을까요? Jika Yesus akan melakukan sesuatu yang besar di Yerusalem, seharusnya jika memang ingin mengambil seekor hewan, bukankah lebih baik mengambil kuda putih yang kuat dan indah? 그런데 새끼 나귀를 데려오래요. 그것도 아무도 탄 적이 없는 새끼 나귀를 데리고 가는 거죠. Namun, mengapa justru seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun yang harus dibawa untuknya? 아무도 탄 적이 없는 새끼 나귀라는 것은 아무 경험이 없는 초보라는 뜻이죠. Fakta bahwa keledai yang mana belum pernah ditunggangi berarti keledai pemula yang tak memiliki pengalaman membawa manusia. 그리고 초라하고 연약하고 볼품없는 그런 나귀였어요. Selain itu, seekor keledai muda melambangkan kesederhanaan, kelemahan, dan ketidakberdayaan. 그래서 이스라엘의 메시아로 오시는 분이 그리고 왕이 되실 분이 그런 경험 없고 초라한 새끼 나귀를 타는 것이 이 제자들의 생각에는 이상하게 생각을 했을 거예요. Jadi sebagai Mesias Israel yang akan dinobatkan sebagai raja, Yesus seharusnya menunggangi sesuatu yang lebih megah. Mungkin para murid-murid berpikir bahwa keledai muda yang belum berpengalaman dan tampak sederhana ini sama sekali tidak cocok untuk ditunggangi oleh Yesus. 우리도 때로는 그런 생각을 할 때가 있어요. Dan mereka merasa bingung dengan keputusan tersebut. 이거는 잘 이해가 되지 않는데. Ada kalanya kita berpikir yang sama seperti murid Yesus. Saya tak dapat mengerti hal ini tidak masuk akal. 이거는 좀 상식적이지가 않은 것 같아요. Ini sungguh tidak masuk akal. 우리가 사역을 하면서도 종종 이런 일들로 우리의 신앙과 우리 비전이 흔들리기도 합니다. Jadi saat kita melayani pun seringkali hal-hal seperti ini menggoyahkan iman dan visi kita. 목사님이 아는 우리 선교사님이 한 분 계세요. Jadi ada seorang misionaris yang saya kenal. 작년에 우리 여자 선교사님인데 남편이 먼저 하늘나라로 갔어요. Jadi misionarisnya seorang perempuan tahun lalu harus melepaskan pergian suaminya ke surga. 저보다도 더 어린 분이에요. Jadi beliau masih muda, bahkan lebih muda dari saya. 이분이 코로나에 걸려가지고 2년 동안 병원에서 앓다가 하늘나라로 먼저 갔어요. Jadi orang tersebut terkena corona dan setelah 2 tahun akhirnya meninggal. 이 마음에 많은 어려움을 가지고 있던 이 선교사님이 그렇게 이야기를 하는 거예요. Dalam pergumulan yang berat, istri misionaris itu berkata, 이해가 잘 되지 않는데 왜 하나님이 자기 남편을 데려오는지. saya tidak bisa memahami ini. Kenapa Tuhan Yesus mengambil suami saya? 우리가 때로는 이해가 되지 않죠. Tentu saja hal ini sulit untuk dipahami, bukan? 하나님 왜 그렇게 하셨을까? Mengapa Tuhan melakukan hal ini? 어떤 부분은요, 우리 인간적인 눈으로 보기 굉장히 미련해 보이는 그런 부분들이 있어요. Jadi kalau dari sudut pandang manusia, ada bagian yang tampak seperti sebuah kebodohan. 왜 하나님이 이렇게 더딘 방법으로 일하실까? Mengapa Tuhan bekerja dengan cara yang begitu pelan? 왜 이렇게 비효율적으로 일하실까? Kenapa Tuhan bekerja dengan cara yang tampak tidak efisien? 왜 열심히 헌신하고 충실한 사역자에게 이런 일이 벌어질까? Kenapa seorang hamba Tuhan yang setia dan berdedikasi harus mengalami hal yang begitu tidak adil? 나의 이해되지 않음과 납득되지 않는 그 부르심, 하나님이 나와 함께 계시다면 그러실 수 있을까 하는 의문들이 오늘 말씀을 통해서 하나님이 저와 여러분들에게 묻고 계시죠. Ketika kita menghadapi hal-hal yang kita tidak mengerti, ketika kita dipanggil untuk sesuatu yang sulit kita terima,
Dan ketika muncul pertanyaan dalam hati kita, jika Tuhan benar-benar bersamaku, mungkinkah hal ini terjadi? Melalui firman-Nya hari ini, Tuhan sedang bertanya kepada saya dan kepada kita semua. 그 날개를 풀어서 이리 끌고 와라. Lepaskan keledai itu dan bawalah ke sini. 여러분 어떻게 하시겠습니까? Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda akan lakukan? 이 3절 말씀 함께 읽어볼까요? Jadi, mari kita membaca bersama ayat yang ketiga. Mulai. Dan Jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan membutuhkannya. Dia akan segera mengembalikannya ke sini. 3절 말씀에 놀라운 사실이 기록되어 있어요. Dalam ayat ketiga ini ada satu fakta yang sangat mengejutkan. 제자들을 보내신 예수님께서 이 볼품없고 연약한 새끼 나귀를 필요로 하신다. Yesus yang mengutus murid-muridnya mengatakan bahwa ia membutuhkan keledai muda yang sederhana dan lemah ini. 주께서 필요하시니. Tuhan membutuhkannya. 말씀을 제가 묵상하면서요, 세상의 모든 것을 만드시고 세상의 주인이 하나님이시잖아요. Saat saya merenungkan firman ini, saya merasa sangat terkejut bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan memiliki seluruh dunia sebagai miliknya. 만물의 주인이신 그 하나님이 왜 이 볼품없고 어린 나귀를 필요로 하신다는 그 사실이 정말 너무 놀라워요. Justru membutuhkan keledai muda yang sederhana dan tampak tidak berarti ini. Sungguh saya terkejut. 아무도 눈여겨보지 않는 작은 존재고 세상에서 밟히고 걷어차는 쓸모없는 것 같은 존재도 주님께서 필요로 하고 사용하신다는 그 사실이 나를 얼마나 위로하는지 몰라요. Jadi betapa besar penghiburan dan anugerah mengetahui bahwa Tuhan juga membutuhkan dan memakai hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Hal-hal yang tidak dianggap berguna oleh dunia, yang sering diinjak dan disingkirkan. 여러분, 나는 주님께서 필요로 하는 사람입니까? Saudara-saudara, apakah saya adalah seorang yang Tuhan butuhkan? 여러분, 주님께서 필요로 하는 사람이세요? Apakah saudara-saudara juga adalah seorang yang Tuhan perlukan? 주님께서 주목하고 필요하여서 찾고 계시는 그 한 사람이 바로 여러분들이 다 되시기를 간절히 축원합니다. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar saya dan saudara semua menjadi orang yang diperhatikan, dibutuhkan, dan dicari oleh Tuhan. Amin. 내가 부족하고 연약하고 경험도 없고 돈도 없고 못 배우고 이런 것들이 주님이 나를 필요로 하신 그런 조건이 아니라는 거죠. Saya mungkin lemah, tidak berpengalaman, tidak memiliki banyak uang, dan kurang berpendidikan. Tetapi semua itu bukanlah standar Tuhan dalam memilih dan memakai seseorang. 사도 바울은요, 디모데후서에서 하나님이 어떤 사람을 쓰시는가에 대해서 아주 중요한 힌트를 기록해 놨습니다. Jadi dalam 2 Timotius, Rasul Paulus memberikan petunjuk yang sangat penting tentang orang seperti apa yang Tuhan pakai dalam pelayanannya. 우리 디모데후서 2장 20절 한번 읽어볼까요? Mari kita membaca bersama Timotius 2 ayat 20. 읽어보겠습니다. 시작. Mulai. 어떤 것은 자신을 깨끗하게 하는 21절을 읽는 거죠. Yang 21. 네, 한번 읽어볼게요. Mari. Jika seorang menunjukkan dirinya kekuatan, ia akan menjadi orang berguna untuk sebagian orang. Dia dikhususkan kepada layak untuk pakai kekuatannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 여러분, 큰 집에는요, 금그릇도 있고 은그릇도 있고 나무 그릇도 있고 질그릇도 있어요. Saudara-saudara, di dalam rumah yang besar ada bejarak emas, perak, kayu, dan tanah liat. 주인이요, 금그릇하고 은그릇만 쓰고 질그릇은 사용하지 않는다 이렇게 얘기하지 않았어요. Namun sang pemilik rumah tidak mengatakan bahwa hanya bejana tanah liat yang akan digunakan. 어떤 것은 귀하게 사용되기도 하고 어떤 것은 막 사용되기도 한다. Jadi sebaliknya tertulis bahwa beberapa digunakan untuk tujuan yang mulia dan beberapa untuk tujuan yang biasa. 금그릇, 은그릇, 질그릇 다 귀하게 쓰일 수도 있고 막 사용될 수도 있는 거예요.
Artinya baik bencana emas, perak, kayu maupun tanah liat, semuanya bisa digunakan untuk tujuan yang mulia atau sebaliknya, tergantung pada kondisi tertentu. 중요한 것은요, 그 그릇의 재질이 중요한 것이 아니라 그 그릇이 깨끗한가, 그것이 중요하다는 것이죠. Yang penting bukanlah bahan dari bejana tersebut, tetapi standar yang digunakan oleh sang pemilik rumahnya dalam memilihnya. 여러분, 아무리 초라하고 아무도 사용해 본 적이 없는 새끼 나귀라고 할지라도 주인의 기준에 부합하면 주께서 필요로 하는, 주님께서 요긴하게 사용할 수 있는 그런 주님의 도구로 쓰임받는다는 사실입니다. Seburuk dan serendah apapun seekor keledai muda, bahkan jika belum pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya, jika ia memenuhi standar yang sang pemilik, maka ia akan menjadi alat yang Tuhan butuhkan dan dipakai dengan luar biasa olehnya. 비록 어린 나귀였지만요, 아무도 탄 적이 없는 순결함이 이 보잘것없는 나귀에게 있었어요. Meskipun keledai itu masih muda, ia memiliki kemurnian karena ia belum pernah ditunggangi oleh siapapun. 또 경험이 많고 또 자기 힘으로 판단하고 행동하는 그런 능숙한 말이 아니라 어리숙하지만 겸손하게 순종하는 작은 나귀를 하나님께서 택하신 것입니다. Yesus tidak memiliki kuda yang kuat dan berpengalaman, yang bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri dan mengandalkan kemampuannya. Sebaliknya, ia memilih seekor keledai muda yang sederhana dan rendah hati, yang dengan taat berserah. 마치 예수님 자신의 모습과 같죠. Jadi sama seperti Yesus sendiri yang datang dengan kerendahan hati dan ketaatan sempurna kepada Bapaknya. 여러분, 늘 정결함으로 하나님 앞에서 자신을 지킬 수 있는 그러한 성도들이 다 되기를 바랍니다. Jadi saudara-saudara, jadilah orang yang percaya yang selalu menjaga kemurnian diri di hadapan Tuhan Yesus. 겸손함으로, 순종함으로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되길 간절히 축원합니다. Semoga saya dan saudara semua senantiasa dalam kesucian, kerendahan hati, dan ketaatan kepadanya. 여러분, 주님은요, 어린 나귀를 사용하기 전에 그 나귀가 이미 어떠한지 나귀의 상태를 다 알고 계셨어요. Sebelum Yesus memakai keledai muda itu, ia sudah mengetahui segala sesuatu tentangnya dan keadaannya secara rinci. 주님은 우리를 부르기 전에 우리 모두를 다 알고 계세요. Jadi demikian pula sebelum Yesus memanggil kita, ia sudah mengetahui segala sesuatu tentang kita semua. 우리의 연약함과 우리의 부족함을 하나님이 다 알고 계시죠. Tuhan Yesus sudah tahu kelemahan dan kekurangan kita. 그러나 중요한 것은 주께서 필요로 하신다면 그런 부족함은 아무런 문제가 되지 않는다. Tetapi jika Tuhan membutuhkan kita, maka segala kekurangan kita bukanlah suatu masalah. 주님 손에 붙들려 있다면 마른 막대기에서 꽃이 피고 열매가 맺히는 그러한 아론의 막대기처럼 연약한 우리를 통해 열매를 맺히고 꽃이 펴서 향기가 나게 하실 거예요. Jika kita ada dalam genggaman Tuhan, seperti tongkat kering harun yang berbunga dan berbuah, Tuhan akan memakai kita yang lemah untuk menghasilkan bunga yang harum dan buah kehidupan bagi kemuliaan-Nya. 여러분, 주께서 나를 필요로 하실 때 필요한 것이 딱 한 가지가 있어요. Saudara-saudara, ketika Tuhan membutuhkan kita, ada satu hal penting yang harus kita miliki, 그것은 바로 순종입니다. yaitu ketaatan. 떴다. 순종이 필요한 것입니다. Membutuhkan ketaatan. 오늘 예수님께서 이 작은 나귀를 사용하시는 사건에도 이 제자들의 순종이 있었어요. Jadi dalam peristiwa Yesus memakai keledai kecil ini, kita juga melihat ketaatan para murid. 자신의 이성을 뛰어넘는 순종이죠. Mereka menanti Yesus melampaui pemahaman mereka sendiri. 이해가 되지 않는 예수님의 부탁에도 동네로 한참 걸어 들어와서 나귀를 찾아 데리고 오는 제자들의 순종이 있었어요. Meskipun mereka tidak paham sepenuhnya permintaan Yesus, mereka tetap berjalan cukup jauh ke desa mencari keledai itu dan membawa kepadanya. Itulah ketaatan sejati, yaitu tunduk kepada Tuhan meskipun kita belum sepenuhnya mengerti rencana Tuhan Yesus. 네. Amin. 두 번째는요, 자신의 소유를 기꺼이 드린 나귀 주인의 순종이 있었습니다.
Yang kedua ada ketaatan dari pemilik keledai yang dengan rela memberikan miliknya. 우리 5절하고 6절 말씀 함께 읽어볼게요. Mari kita membaca ayat yang kelima dan keenam. 시작. Mulai. Dan sebuah orang yang bersisi itu berkata kepada mereka, mengapa mestinya kamu memaksakan keledai itu? Lalu mereka sendiri maka orang itu membiarkan mereka. 나귀를 데려가려고 하는 제자들과 주인이 막 실갱이를 벌였다는 내용이 없어요. Jadi tidak ada catatan bahwa pemilik keledai berselisih atau berdebat dengan para murid yang hendak mengambil keledainya. 오히려 이 주인은요, 나귀를 즉시 데려가라고 했어요. Sebaliknya ia langsung mengizinkan mereka membawanya. 3절 말씀에 한국어 성경에는요, 이렇게 기록이 되어 있어요. Jadi dalam ayat yang ketiga dalam Alkitab bahasa Korea tertulis seperti ini. 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 이리로 보내리라. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melakukan hal ini? Katakanlah Tuhan membutuhkannya, maka orang itu akan segera mengirimnya ke sini. 나귀 주인은요, 주가 쓰시겠다는 말을 듣고 즉시 나귀를 내어드렸어요. Jadi pemilik sejati dari keledai itu bukanlah manusia, tapi Yesus Kristus sang pemilik segala sesuatu di dunia ini. 그리고 이 말씀이 보여주는 것이 무엇일까요? Jadi apa yang ingin ditunjukkan dari firman ini? 여러분, 나귀의 진짜 주인은요, 세상 만물의 주인이신 예수 그리스도라는 사실이죠. Jadi segala sesuatu yang kita miliki saat ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dia yang menciptakan dunia dan menciptakan kita. 여러분, 우리가 가지고 있는 것들의 진짜 주인이 누구십니까? Siapa sebenarnya pemilik apa yang kita miliki ini? 여러분, 내가 지금 소유하고 있는 것들의 주인은 내가 아니라 세상을 만드시고 나를 만드신 그 하나님께서 우리가 가지고 있는 모든 것들의 주인이시라는 사실이에요. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah semuanya milik Tuhan Yesus Kristus. 여러분, 이 진리를 우리 삶 속에서 인정하면서 살아야 될 줄 믿습니다. Jadi saudara-saudara harus mengakui kebenaran ini dan hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. 우리는 다만 주님께서 우리에게 맡기신 것을 잠시 가지고 있는 청지기일 뿐인 것이죠. Kita hanyalah pelayan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk sementara waktu. 우리의 건강, 우리의 재정, 그리고 우리의 자녀들, 우리의 시간, 우리가 가진 모든 것들은 주님께서 우리에게 잠시 가지고 있으라고 맡겨주신 거예요. Jadi kesehatan kita, keuangan kita, anak-anak kita, waktu kita, dan segala yang kita miliki bukanlah milik kita sendiri, melainkan hanya sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita untuk sementara waktu. 주께서 쓰시겠다고 하면 즉시 내어드려야 하는 것이죠. Jadi saat Tuhan membutuhkannya, kita harus segera menyerahkan kembali kepadanya. 여러분, 주께서 필요로 하실 때 즉시 내어드릴 수 있는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다. Jadi saya berdoa agar kita semua menjadi orang yang dengan rela dan sukacita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan saat Dia membutuhkannya. Amin. 아멘. 아멘. 세 번째는요, Yang ketiga, 경험 없고 보잘것없는 새끼 나귀의 순종이 있었습니다. ada ketaatan dari keledai muda yang tidak berpengalaman dan tampak tidak benar. 저는 이런 상상을 해보았어요. Jadi saya pernah berpikir seperti ini. 내가 만약에 그 낙이었다면 나는 예수님을 태우지 않았을 것이다. Jika saya adalah keledai itu, mungkin saya tidak akan mau membiarkan Yesus menunggangi saya. 말로만 듣던 그 예수님을 감히 내 이 등에다 태운다고. Bagaimana mungkin Yesus yang agung yang selama ini hanya saya dengar namanya berani menaikkan punggung saya yang sederhana dan tidak berarti ini? 천지의 주인이신 예수님을 이 감히 내 초라한 이 등에 태우고 수많은 사람의 환호를 받으면서 예수님과 함께 저 예루살렘 성을 향해 들어가는 아주 중요한 임무를 맡게 된 거죠. Namun keledai itu justru dipilih untuk membawa Yesus sang penguasa langit dan bumi di atas punggungnya. Ia menerima tugas yang sangat besar, membawa Yesus memasuki kota Yerusalem sambil diiringi sorak-sorai banyak orang. 사람을 내가 한 번도 태워본 적이 없는데 과연 예수님을 태우고 내가 잘 갈 수 있을까? Keledai muda yang belum pernah membawa manusia sebelumnya, mungkinkah ia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah aku bisa membawa Yesus dengan baik? 훈련받은 건강한 말도 아니고 아직 덜 자란 내가
예수님을 태우고 비틀비틀거리면서 넘어지면 어떡하지? Aku bukanlah kuda yang kuat dan terlatih, tubuhku masih kecil dan lemah. Bagaimana jika aku terhuyung-huyung saat berjalan? 아기 입장에서 얼마나 많은 고민했을까요? Jadi di posisi si keledai itu dia banyak berpikir. 그런데 이 어린 아기는요, 기꺼이 예수님을 자기 등에 태우고 순종을 한 것이죠. Namun keledai itu tetap taat dengan rela menerima tugasnya untuk membawa Yesus. 내가 연약하지만, 우리가 연약하지만 예수님이 우리 등에 타길 원하십니다. Jadi meskipun kita lemah, meskipun kita tidak berdaya, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu mengandalkan. 여러분 그런 예수님의 요청에 오케이 하실 수 있겠습니까? Dengan Yesus yang seperti itu, apakah Anda bisa? 네, 아멘이죠. 아멘. 예수님이 이 땅에 오시고 십자가의 고난을 받으신 놀라운 사역 뒤에는요, 이런 작은 순종들이 있었어요. Jadi di balik pelayanan Yesus yang luar biasa dari kedatangannya ke dunia hingga penderitaannya di kayu salib, ada ketaatan-ketaatan kecil seperti ini. 그래서 놀랍게도 이 순종들을 통해서 예수님의 그 놀라운 큰 일이 이루어진 거죠. Jadi yang menakjubkan adalah ketaatan-ketaatan kecil ini berkumpul dan menggenapi firman yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. 그래서 스가랴서에 보면 이런 말씀이 기록되어 있어요. Sebabnya dalam kitab Zakaria tertulis firman sebagai berikut. 스가랴서 9장 9절 함께 볼까요? Mari kita membaca bersama Zakaria 9 ayat 9. 시작. Mulai. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. 이 스가랴에서는요, 겸손히 낙이 새끼를 타고 오는 예수님의 모습을 예언을 하였어요. Jadi dalam Alkitab, Zakaria dinubuatkan tentang Raja Penyelamat yang datang dengan rendah hati menunggangi seekor keledai muda yaitu Yesus. 미가서와 이사야서에 보면 고난받는 예수님에 대한 그런 모습을 예언하고 있죠. Jadi dalam kitab Mika dan Yesaya terdapat juga nubuat tentang kelahiran dan penderitaan Yesus Kristus. 성경의 예언대로 드디어 예수님께서 예루살렘에 들어가셔서 그분의 방법대로 예언의 성취를 이룬 것이죠. Sesuai dengan nubuat dalam kitab suci, Yesus akhirnya masuk ke Yerusalem untuk menggenapi firman itu dengan caranya sendiri. 그런데 인류를 구원할 그 놀라운 예수님의 사역 뒤에 구약의 예언을 이룰 그 놀라운 사건 뒤에는요, 이런 작은 순종들이 있었다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. Tapi di balik pelayanan Yesus yang luar biasa untuk menyelamatkan umat manusia, di balik peristiwa yang besar yang menggenapi nubuat dalam perjanjian lama, ada ketaatan-ketaatan kecil yang berperan di dalamnya. 여러분 하나님의 나라는요, 저와 여러분들의 작은 순종을 통해서 이루어갑니다. Jadi saudara-saudara, kerajaan Allah dibangun melalui ketaatan kecil di dalam diri kita. 하나님의 요청에 기꺼이 기쁨으로 반응하고 순종하는 사람들을 통해서 하나님께서 일하시는 것입니다. Tuhan akan bekerja melalui orang-orang yang dengan sukacita dan kerelaan menanggapi panggilannya serta taat kepadanya. 우리 로마서 8장 28절 우리 함께 한번 읽어보고요. 우리 함께 찬양할게요. Mari kita membaca Roma 8 ayat 28. 우리 로마서 8장 28절 함께 읽고 찬양하겠습니다. Setelah membaca itu mari kita nyanyi bersama. 함께 읽을게요. 시작. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 네. 부족하지만요, 주님이 필요로 하시는 교회, 연약하지만 주님 손에 붙들린 저와 여러분들 다 되기를 간절히 축원합니다. 부족하지만 주님이 필요로 하시는 교회, 연약하지만 주님 손에 붙들린 저와 여러분들 다 되기를 간절히 축원합니다. Meskipun banyak kekurangan, semoga Meskipun kita penuh dengan kekurangan, semoga kita menjadi gereja yang Tuhan butuhkan.
연약하고 초라하기 그지없지만 아무도 관심 두지 않았던 새끼 낙이지만 주님이 필요로 하실 때 기꺼이 순종해서 하나님께 쓰임받았던 낙이처럼 예수님이 필요로 하시고 그리고 예수님이 요긴하게 사용할 수 있는 그런 우리 모든 그릇들을 다 되시기를 간절히 축원합니다. Meskipun kita penuh dengan kekurangan, semoga kita menjadi meskipun kita lemah, semoga kita menjadi orang yang berada dalam genggaman tangan Tuhan, seperti keledai muda yang sederhana dan tidak dipedulikan oleh siapapun, tetapi bersedia taat ketika Tuhan membutuhkannya. Semoga kita juga menjadi bejana yang berguna, yang siap dipakai oleh Tuhan dengan cara yang mulia. Amin. 아멘. 찬양할까요? Mari nyanyi bersama. seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ingin milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ingin milikmu, aku bertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ingin milikmu. Sebab aku ingin milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ingin milikmu, aku bertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. 함께 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님, 아무도 타보지 않았던 어린 낙인을 필요를 하셨던 주님께서 연약한 나를 사용하여 주시기를 간절히 소망합니다. Tuhan, saya sungguh berharap dan berdoa
Engkau yang pernah membutuhkan keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun juga berkenan memakai kami. 때로 내 머리로 이해가 되지 않더라도 순종하게 하시고 내가 가진 건강과 시간과 열정과 내 모든 소유까지도 주님께 기꺼이 내어드릴 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. Meskipun terkadang aku tidak dapat memahami segala sesuatu dengan pikiranku sendiri, ajarilah aku untuk tetap taat kepadamu. Biarlah kami semua dengan sukacita mempersembahkan kepadamu kesehatan kami, waktu kami, semangat kami, dan segala yang kami miliki. 가장 낮은 곳으로 오셨던 주님처럼 가장 작은 초라한 나귀를 타셨던 주님처럼 우리도 늘 겸손함으로 주님을 섬기며 교회와 우리 이웃들을 섬기는 참된 예수님의 제자들이 되게 하여 주옵소서. Seperti engkau yang datang ke tempat yang paling rendah, seperti engkau yang menunggangi keledai kecil yang sederhana, ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu melayanimu dengan kerendahan hati, serta menjadi murid-Mu yang setia, yang melayani gereja dan sesama dengan kasih Tuhan. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus kita berdoa, amin. 아멘.